सम्मान घरी असो पुरातन मंत्री अक्रूरे राजदरबारी राज्य शाम एक ही आश्चर्य दृश्य देखुची राजदरबार जेतेबेले महाराज उग्रसेनଙ୍କ दरबार स्थापन हेउतिला ए मथुरा राज्य रे पूरी रहितिला सत्य शांति दया एवं क्षमा किंतु आजी किए देखुची अस्त्र शस्त्र रे सज्जित ए राजदरबार जो दिन अष्टमल्लार होइला प्रवेश ए मथुरा राज्य रे सेही दिन ए मथुरा राज्यर राजदरबार भौगोलिक मानचित्र जाइछि बदली से जहाँ होना कि कारण दीर्घ एत वर्ष पर स्मरण करिसंती वीरकंस ए अधम सफला सुत जाए पचारि बुझे प्रबल प्रतापी राजाधिराज महाराज भोज वंश कुल शिरोमणि महाराज कंसंकर जय हे महाराज दीर्घ एत वर्ष पर ए अधम सफला सुत को ए राजदरबार को चारि दिन व्यापी करूअछि धनुଯାତ୍ରା महोत्सव ए मथुरा कटक महोत्सव 4 दिन व्यापी हब ए मथुरा राज्य रे आ पुरातन मंत्री अक्रूर आनंदर कथा महाराज वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जे गुरुवार दिन महाराज एई दिन आरंभी मुहि धनुଯାତ୍ରା जीवहर तेणु चिताऊ प्रेरण करी गपपति नंदपा चिताऊ घेनी जीव मथुरार गप महाराज যেতেবেলে নির্বাসন দণ্ডরে করিলি দণ্ডিত নির্বাচিত করে দিলে মথুরা রাজ্য এলে মহারাজ মহামন্ত্রী ଏହି ବିଚକ୍ଷଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଜାଣିଥିଲା ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମହାରାଜ ଆଉ ଜାଣିଥିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼େ ଛଡ଼େ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରଖିଅଛି ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ବୈଶାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଅନୁମତି କରିବେ ପ୍ରଦାନ ଧନୁଯାତ୍ରା କରିବ କଂସ ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଧନୁଯାତ୍ରା କରିବ ଏ କଂସ ମହାରାଜ କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତିଥି କେଉଁ ବାରରେ ଆରମ୍ଭିବି ମୁହିଁ ସେହି ଧନୁଯାତ୍ରା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ବୃହସ୍ପତି ବାର ତିଥିରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ତୁ କର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ
ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଥୁରାରୁ ଗପ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଫଳ। ନାରାୟଣ 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 ଅଛି ଅଛି କି ଉପାୟ ଦେବଶିରା ନାରାୟଣ ପ୍ରକାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଉପାୟ 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 ଅଛି ବସ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବ୍ୟକ୍ତ କର হে দেবশ্রী। ବ୍ୟକ୍ତ କରାଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ তাহলে শোনা বস্ত বলে বলে অবা কৌশলরে কিনি পারুলিনি অবা নবধিলু সে নন্দন নন্দন কৃষ্ণ হেলে এবে জাগ্রত কর নবধাবক ভক্তি পরিণত হেবাকু দেব নাহি এই বিচক্ষণ মহামন্ত্রী শক্রাজিত মহা রামন্ত্রী ছন্তি যার চতুরঙ্গ বল বলধেরি সাথে যার বিচক্ষণ মহামন্ত্রী শক্রাজিত মহি মথুরা সাম্রাজ্য